Sunod, nahibulong. What are you waiting for? Kuwachi. Nahibulong ako kon ikapila na nato gipulihan ang mga suba sa balang espiritu sa jacuzzi sa unod. Loy. Naman. Dool gamay ti si mababa. Ay, okay. Ang timainhan niining mga katapusang mga adlaw, sumala pa ni Apostol Pablo mao nga adunay porma sa pagkadiyos non apan gisalikway ang gahom. 2 Timothy 3 verse 5. Kinahanglan nato bantayan ang atong mga kasing-kasing aron dili kita mapahimutang o magpabilin sa relihiyosong porma o dagway lamang nga walay kahulugan. Ang dili pagbaton sa gahom sa balang espiritu nagpasabot nga walay abudansyang kinabuhi. Mao na ang init nga liguanan, binuhat sa tawo, binuhat nga gikontrol sa tawo, o sigurado nga makapawala sa kalaay ug makalingaw. Ang relihiyon nagbuhat og espirituhanong init nga liguanan apan si Jesus naghatag kanato sa mga suba sa buhing tubig. Ang tubig nga iyang ginahatag kanato makapawala sa atong kauhaw. Amen. Nasayod ka ba nga Yes, dili Lord. ka pwedeng maglingkod sa jacuzzi sa lapas pa sa 15 ka mga minutos tungod sa makapauga o makapahurot kini sa tubig sa imong lawas? Ang mga suba nga gihatag ni Jesus dili lamang makapawala sa imong kauhaw ug maghatag tubig kanimo apan mudagayday usab kini paggawas aron sa pagtagbaw sa kauhaw sa uban. Yes. Tungod kay ang mga suba muhatag og kinabuhi. Amen. So you see what he's saying here. Not having power of the Holy Spirit means no abundant life. No, so iyang ginaingon diri igsoon nga kung wala di ay ang gahom sa balang espiritu kay dili abundansya ang ato ang pagkinabuhi. So if you want to walk in the abundant life that's promised to us in the Word of God, it requires us to release the power, the rivers of living water that's in us, and live and walk by the Spirit of the Lord. Amen. So sa munang kung ganahan ta igsoon nga magkinabuhi nga abundansya, no, kay kinahanglan di ay nga maglakaw ta nga nagbuhi ug atong gitugutan ang pagdagayday niini nga mga suba sa buhing tubig igsoon aron nga maglakaw ta diha sa gahom ug sa kaabundansya sa Ginoo. So religion is a form of godliness and denies the power. Mao na nga ang relihiyon igsoon kay usa lang siya kapurma sa pagka-Dios nun pero iya ang gilimod ang gahom. But Ikson, in what way do we in our individual lives we recognize the power of God but we deny it? No, pero kung ato na siyang i-aplikar sa atong kaugalingon igsoon, sa ato agahang kaugalingon, sa atong personal nga kinabuhi ba, sa usang pamaagi gaha, nga ato ang nailhan nga gahom nga naa ang gahom sa Ginoo, pero ato siyang gidumilian or gisalikway or gilimod sa atong kinabuhi. You get it? Nasabtan nato? Oh, JM, he has the power, but I don't have it. Example, ana, kana atong That panglantaw ba pastor nga? has the power, Kana bitong panglantaw nato but nga? I don't have any. Panglantaw nato nga ay may mana sila kay mga alagad man na sila sa Ginoo. Ikaw di ay kinsa ka alagad? Questionable. No? May mana siya kay alagad sa Ginoo, naa siya gahom kana siya gamiton sa Ginoo. Ako kay ultimo ramang ko. Ultimong unsa? Are you understanding? Unsa nga ultimo? Abog. Do we do that? Ultimatum? No? You say, we deny the power that's in us? No, so di ba makita nimo igsoon nga ato ang ginalimod ang gahom nga naa sa atoa. Either you're born again and you have the Holy Spirit in you or you don't. Oh, kay duha ra gyud siya igsoon. Kung natawag ka pag-usab, na ang balang espiritu sa imo or kung wala ka natawag pag-usab, wala nimo ang gahom sa Ginoo. And so many have the power of the Holy Spirit in them but deny it. Pero daghan igsoon ang natawag pag-usab, na ang gahom sa balang espiritu kanila apan ilang ginalimod. Hello? Ayo. I can't do that. No, kana mo ingon ta nga dili na ko na I can't do it. Dili na ko na mabuhat. Dili na ko na kaya. Hello? Ayo. Amen. No, it's not that you can't. It's that you don't want to. Diba? Dili man siya nga dili na ko mahimo or dili na to kaya apan dili lang gyud ta gusto. Hindi ka ganahan. Diba? Because we're afraid to No, step kaya nga out. naman. We're afraid to step out. Mahadlok ta We nga might look mulikang. stupid. Kay basin,
What if I pray and nothing happens, Ray? basin kanang mahimo kong kanang basin hungog ko ba? Hala unsa man nya og kumukuyog ko pag panglakaw dayon wala dili siya maayo. Matay na noon. No? Ako gani, ospital gyud akong giadto pagka ugma namatay may noon tong ako ang giampuan. Diba? True. Kinsa? Come on. Oo. We need to stop denying that we have the Holy Spirit and step out in faith. Di ba? So dapat undangan na nato og limod ang gahom sa balang espiritu then atong likangan ang ato ang pagtuo igsuon. Listen, Exxon, the lost and dying world needs you. Amen. The lost and dying world needs the power of the Holy Spirit in you. Amen. No kay kining nangawala igsuon og himalatyon nga kalibutan nagkinahanglan nimo, nagkinahanglan sa gahom nga naa sulod sa imoa. Diba? Amen. They didn't say amen. They're still going, Yo no pa kano? I don't know. I don't know. I don't know. Kadua-dua kasi imong kaluwasan. Right, JR? Right, JR? Sakto ba, Boseng? Hmm? Boseng! Hmm? Most of you, you're not babies. You need to step out. Amen. No, kadaghanan nato diri igsuon kay dili naman ta mga puya. Kinahanglan nata nga mulikang. Don't deny that power that's in you. No, Go so for it. ayaw dumili ang Let gahom it out. Ang gahom nga nasa imo Tulikangi, pagawsa. Hello. Come on, let's represent Jesus for who He is. Amen. No, atong irepresentar si Jesus sa iyang pagkasiya. Okay. Where are we at? Ang jacuzzi? Nagkinahanglan og kuryente. Naradan. Yeah, ang jacuzzi. O, ang jacuzzi. na? O. Sunod, ang jacuzzi. Nagkinahanglan og kuryente ang jacuzzi aron magamit. Asa man? Sakto man to. Lahi mo, Mao? Ang jacuzzi nagkinahanglan og kuryente pareha Sige. para magamit. Ang mga suba may muhatag og kuryente alang nianang jacuzzi. Ang usa nakadepende sa kuryente nga gikan sa gawas. Samtang ang usa muhatag sa gikinahanglan nga kuryente. Kung wala ang suba sa Ginoo nga magdagayday kanato, mahimo lamang kitang sama sa mga estatwa imbis nga magbubuhat sa pagpamuhat. Sa dihang milingi ang asawa ni Lot, nahimo siyang estatwa nga asin. Ikaw ug ako gitawag nga mahimong asin diri sa kalibutan. Dili mga estatwa sa asin. Ang mga estatwa dili mulihok, dili mo irog og nakabutang lamang sa usa ka dapit. Ang mga tawo gidisenyo nga mulihok. Sa dihang ang mga magtotoo mapuno sa balaang espiritu, mahimo silang pagpamuhat o pagpanglihok. Oras na para mabadbaran sa espiritual. Panahon na nga mudawat ug mubuhi sa suba sa balaang espiritu ug dili magpabilin sa gamay ug dili mulihok nga sapa sa relihiyon. Tantawa ang imong kinabuhi karon. Nagpabilin ka ba sa imong kanunay nga ginabuhat sa kinabuhi? Wala miabante o gikapoy na sa maura gihapong mga karaang mga butang. Tingali, imo nang gibaylo ang mga suba nga maghatag sa kinabuhi ngadto sa tawhanon lamang nga binuhat nga init nga liguanan. Amen? Amen, tinuod. Are you stuck? No, natanggong ba ka igsoon? Do you feel like you're stuck? Nabati ba nimo nga mura kag natanggong? The reason you're stuck is because you refuse to move. Ngano natanggong ka? Kay wa man kami irog. What's the difference between a monument and a movement? Unsay kalainan igsoon sa estatwa sa kalihukan? Spelling. See, when you're sitting on the CR and you can't go, that's called a monument. Diba kung nagtukong ka, diba? Di gyud ka kalihukan na samtang nagpadayon na siya og dagayday diha. You know, Ray? You understand? Diba? Oh. Manang estatwa gyud ka diha. But when you have a movement, Pero kung naa kay kalihukan,
Bowel movement? Lahi man yung kalihukan. Yeah, but many of you, you're spiritually Constipated. constipated because No? you refuse to get up and move. Tinuod. No mo nang uban ka nato igsoon kay sa espirituhanon You- kay moratag mga gipangtubol. You refuse to get out of your comfort zone. Kay ngano man nga gipangtubol ta. Kay dili man ta ganahan nga mo irog. Di ta ganahan mo bako, di ta ganahan mo tindog, di ta ganahan mo lakaw, ganahan ta nga ingani lang akong gusto. Magbuot man kag imo. Di gitubol, Are you understanding? di ba? Step out. It's time to step out. No panahon na igsoon nga muli kang tapagawas. Come on. Para di ta tublon. You can do it. Stop looking at yourself. Quit Oh. saying, I can't. Say, let's Hallelujah. go, Holy Spirit. Me and you. We're going to Amen. go. Amen. No undang We na can do igsoon it. nga lantaw sa imong kagalingon ba dili na ko nakaya, maulaw ko, mahadlo ko, basin takbason mi. No apan igsoon ingon na tong balang espiritu ba Lord, sige mo kuyog ko dayon, kuyog tang duha, kuyugan ko nimo. Ixon, the plan that God has for the church is beyond anything that we can even think or imagine. God wants to use you, each one of you, in a way that you can't even imagine right now. Hallelujah. And it's nothing less than the way He used Jesus Christ when He walked on the earth. And that is what's coming for those who will surrender. Amen. Kung igsoon ang mga plano sa Ginoo igsoon kay labaw pa sa kung unsa atong mauna-unaan. No kay ang plano ni Jesus igsoon nga imong malakwan ug matuman ug mabuhat, ang tanan nga gibuhat ni Jesucristo walay lain igsoon. Dili ubos sa kung unsa ug kinsa ug unsay gibuhat ni Jesucristo samtang naa diri sa kalibutan. Ug kana igsoon matuman ug mahitabo ra na siya para ni adtong mga mutugyan sa ilang kaugalingon. Are you understanding? Nasabtan nato? I'm telling you the truth. We're stepping in. We're going into this church age where we're representing Christ as He is. Hallelujah. No, kamaturan ni ang iyang ginasulti igsoon tungod kay pasulod na ta sa usa ka katuigan igsoon sa iglesia diin nga ang simbahan, ang tinuod nga buhi nga simbahan magrepresentar kang Ginoong Jesucristo sa iyang pagkasiya. It's Christ in you. No tungod kay si Kristo anha sa imua. He wants to use you. Seriously, raise the dead. Amen. Gusto kaniya gamiton igsoon. Heal. Sa tinuod nga magbanhaw og mga Heal patay. cancer. Mag-ayo sa kanser. I'm telling you the truth. No kamatuoran ni igsoon. Preach the gospel with boldness. Magwali sa ebanghelyo nga walay ko kahadlok. Because we've stepped into the age in the end time harvest of souls. We're now entering into the harvest, and it will take a representation of the power of God in and through you Hallelujah. to usher in the harvest of souls. Amen. Kay padulong ta sa panahon igsoon diin nga mag-ani og mga katapusang kapanahonan nga mga kalag. Ug para nga matuman ka na nga katapusang kapanahonan nga pag-ani sa mga kalag igsoon, kinahanglan ang pagrepresentar sa gahom sa balaang espiritu nga naa sulod sa imua. You can read in the Word of God where Jesus Himself is praying to the Father, and He says, "Father, I want miracles. I want healings. I want you to move in this way." Why? Because so they might believe in me. Amen. Di ba mabasa na nimo igsoon nga bisan si Jesus nagampo niya nga amahan, ganahan ko og mga milagro timailhan mga kaybulungan mga butang. Gay ngano tungod kay aron nga kining mga tawo nga makakita mutuo kanimo pinaagi kanako. Okay, so we got to get out of our spiritual constipation, Kung Ixoon. nang kinahanglan nga mugawas ta, gikan sa tong espirituhanong pagkatubol. Okay? Kay kung gitubol ka, mahitabo gyud ana, mahimo ka murag tubol. Eat and drink the Holy Spirit. Di ba? Manang kinahanglan ta nga mukaon ug mainom sa balaang espiritu. You don't have to stay stuck any longer. No kay pwede di ay nga dili na ta magpabilin nga gitubol. Or kanang Diba? nagpabilin nga natanggong. Ang mga pulong ni Jesus sa katapusang adlaw sa kasaulugan sakto o tinuod gihapon para kanimo karon. Amen. For us today. Si bisan kinsa ang giuhaw papaduola sila kanako ug paimna. Amen. 1:737. Amen. Amen. Okay. Page 18, duol sa buhing, palihug. Duol sa buhing tubig ug inom. Kana nga ilim nun mahimong usa ka suba.
Kana nga suba maoy maghimo kanimo nga kanunay nga may tubig ug basa sa espiritual tungod dili gayud kini mamala. Amen. Adunay igong nagabuhagay tubig nga magapabilin kanimo sa imong paglakaw kauban ang Ginoo sa tibok mong kinabuhi. Amen. Adunay igong gahom ni ana nga suba nga motabang kanimo sa pagbuntong sa imong unod sa mga demonyo ug sa kalibutan. Adunay daghan kaayong mahimo ni ana nga suba nga makanunayong mugawas kanimo ug makapekto sa mga nagpalibot kanimo. Amen. Amen. So get ready. Before we leave today, we're going to go back into worship. We're going to go take a drink. Amen. We're going to go drink by faith the Holy Ghost. Hallelujah. So busa pangandam igsoon tungod kay sa dili pa ta mouli, ato ang mubalik ta sa pagdayeg ug atong imnon igsoon ang balang espiritu diha sa pagtuo. Okay. Usa ka templo dili labuganan. Lubnganan. Lubnangan. Nganan. Lubnganan. Nan. 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 Oh. Lubnganan. Very good. Why are you laughing at me? Don't you laugh at me. Yung magimong labugan. Gilabugan man nimo na. You have trouble too. Not my fault. I have Filipino na koy sa Filipino kasing, but I still have American dila. And stomach. I'm sorry, and the stomach. Okay? All right. Okay. Ang propeta na Ezekiel. Let's go, Zeke. Iyon da, iyon. You go, girl. Ang propeta nga si Ezekiel nakakita og pananawon niining buhing tubig nga nagaagas gikan sa templo. Ezekiel 47 verse 1 to 12. Come on. Ang tubig naghisgot sa balaang espiritu nga nagdagayday gikan sa magtotoo nga mao ang iyang templo. Ibuhat ka sa Ginoo nga sa patay adunay nga gidayan-dayanang mga bato nagka-lain-laing mga kulor sa bulak og daghang mga maayong handumanan nga gihulagway sa lubganan apan walay kinabuhi. Gitawag ni Jesus ang mga relihiyosong mga tawo nga lubnganan mga dapit diin nga may kinabuhi sa una. Ilang gidayan-dayanan ang ilang panggawas nga relihiyosong kinabuhi sa ilang kinaugalingong pagdisiplina apan patay gayud sa sulod ang sala may tungod usab sa mga kasing-kasing sa tawo nga mahimong lubnganan sa pagkadunot o kamatayon apan tungod sa grasya sa Dios pinaagi sa pagtuo si Jesus makahimo pag-usab sa lubnganan gikan sa nagtipid og sa ay ngadto sa usa ka templo mobalhin sa gikan sa kalubnganan ngadto sa tanan mobalhin ta gikan sa pagtipid og sala ngadto sa pagtipid og pag-abi-abi sa balaang espiritu gikan sa pagkinabuhi sa sekretong sala ngadto sa mahimong sekretong dapit alang kaniya. Amen. Ayaw trouble ho. Tapos kayong gibasa. So do you want to be a temple or you want to be a tomb? So sa may mong gusto igsoon, may mo kang templo, lubnganan. Huh? No? Okay, things are going to have to change for you starting today. No, so kinahanglan adunay mga kausaban karong adlaw. Sugod karong adlaw.
Okay, page 19. Balaan ang Kuan balaang. na pod oh. Balaan ang balaang. Balaan ang balaang espiritu. Makabisita siya kang bisan kinsa apan. Mupuyo lamang sila sa balaang tapit. Sama nga ikaw ug ako dili mukaon gikan sa hugaw nga plato o mo inom sa hugaw nga baso. Balaang espiritu dili usab magpuyo sa mahugaw mga dapit. True. Ang nahuman na nga trabaho ni Jesus sa krus nagmugna og grabe nga pagbag-ong ang pag-usab sa kasing-kasing nga sama sa labayan nan og basura ngadto sa usa ka puloy-anan sa balaang espiritu. Sa kaluwasan ang Ginoo naghatag kanato og bag-ong kinaiya espiritu o pagkatawo aron mahimo kitang mahalon nga puloy-anan diin magpuyo ang balaang espiritu. Wala lamang maghatag og walay katapusang dapit sa langit alang kanato ang kamatayon ni Jesus sa krus apan naghimo usab kanato nga puloy-anan aron nga kapuy-an niya diri sa kalibutan. Very good. Amen. Very good. Holy Spirit dwells in holy people. Amen. So, ang balaang espiritu kay mupuyo siya sa mga balaan nga mga tawo. Kay sunod ang mga templo dili. Yung mga templo na. Ikaw na, Jel. Kay? Oo, sakto na. Dili magtukod sa ilang kaugalingong ang mga templo, lain ang magtukod kanila. Gibag-o kita ngadto sa usa ka templo pinaagi sa nahuman na nga gibuhat na Hesukristo sa cross. Dili makahimo kanato nga usa ka puloy-anan alang sa balaang espiritu ang atong mga maayong binuhatan. Dili kita mahimong puloy-anan sa balaang espiritu tungod lamang sa atong relihiyosong pagpaningkamot. Dili ni mahitungod sa atong mga gibuhat o pagpaningkamot. Pinaagi kini sa kamatayon ni Jesus sa krus. Mudagayday ang suba gikan sa templo nga mao ikaw gihimong puloy-anan alang sa balaang espiritu pinaagi sa nahuman na nga gibuhat ni Hesukristo. Amen. So you understand, Igsoon, it's not about our good works, it's not about our efforts, it's about cooperation with the Holy Spirit. Amen. Subot pa sa butigson, kini di atong pakigrelasyon sa balaang espiritu, dili siya mahitungod sa atong pagpaningkamot, sa atong mga maayong binuhatan, apan mahitungod ni siya sa atong pakigtinabangay sa balaang espiritu, sa atong pagtugyan ba, sa atong kagalingon sa balaang espiritu. The rivers of living water cannot flow unless you let them flow. You allow them to flow out of you. No, kay ang mga suba sa buhi nga tubig igsoon, dili gayud mo dagayday sa tua, gawas kung atong tugutan nga mo dagayday. Amen? You understand? Amen? Nasabtan nato? Okay. Ang upat ka mga ibanghilyo nag-record og asoy sa balaang espiritu na bikunsad ingon sa salampati nato kang Jesus sa iyang bautismo. Ang salampati nagrepresent siya sa pagkaputli, pagka-inonsyente, ug sa pagka-malumo. Ang salampati usa ka matahom na halugway sa balaang espiritu. So all four Gospels record the account of Holy Spirit descending as a dove upon Jesus. Doves represent purity, innocence, and gentleness. Amen. Okay, page 20. Adunay siyam ka. Adunay siyam ka importanteng mga balahibo sa 8 og 2 nga mga pako sa salampati. Aduna siyay siyam ka mga gasa sa balaang espiritu ug siyam ka bunga sa espiritu. Aduna say 5 ka importanteng mga balahibo sa ikog sa salampati.
nga nagrepresenta sa 5 kapilo nga mga gasa sa buluhaton nga mao ang mga apostoles, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor ug mga magtutudlo. Ang mga balahibo sa ikog sa salampati sama sa timon sa barko. Nanabang sila sa pagbalanse ug direksyon sa pagbiyahe sa samang pamaagi mao ang 5 kapilo nga mga gasa sa buluhaton nga magdala og balanse sa lawas ni Kristo. Hallelujah. I thought that was very interesting. True. Praise the Lord. Amen. Okay. Hindi. Wow! Diyan pagwaw. Wow! Pagkaanindot na hulagway sa bilihong, bali ang espiritu ug sa iyang baluhaton. Buluhaton. Buluhaton. Buli. Praise the Lord. Sa dihang si Jesus gibautismohan sa suba ang baliang espiritu sa forma sa usa ka salampati mikunsad kaniya na gipadayag ni Juan na magbubunyag na nating kanero sa Dios. Ni atong idlawa ang salampati mikunsad sa karnero busa. So, when Jesus was baptized, the Holy Spirit in the form of a dove descended upon him. Amen. Amen. Okay. Kung walay karnero, wala ang salampati. Amen. So without the lamb, there's no dove. Without the sacrifice, there would be no fire. Kung wala ang sakripisyo, wala kalayo. Without the cross, there would be no Pentecost. Kung wala ang krus, walay Pentecostals. Costis. Without Jesus being glorified, there would be no release of the Holy Spirit. Kung wala o dili, mahimaya sa Jesus, wala pagbuhi sa balaang espiritu. Okay. Ang salampati sa arka. Okay. So, the top of page 21, ang unang higayon na nahistugutan ang salampati sa Biblia, mao ang pagkahuman sa lunok sa dihang gibuhian ni how you say that, Noe? Noe. Noe ang usa ka salampati gikan sa arka. Kining salampati mibiya sa arka sa tulo ka lain-laing higayon. Amen? Amen. So the first time the dove was mentioned in the Bible was after the flood. The dove left 3 times. Okay, somebody read sa unang higayon. Sa unang higayon, ang salampate mibalik sa arka kay wala kini makakitag lugar nga kapahulayan. Nagisgot kini sa mga panahon sa daang tugon nga ang Espiritu Santo moanha lamang sa pipila ka mga tawo nga gihatagan og espesyal nga buluhaton apan wala siya magpuyo kanila. The first time the dove found no resting place. Right? Amen. Okay, the second time, ang ikaduhang. Ang ikaduhang higayon nga ang salampati milupad gikan sa arka, mibalik kini nga nagdala og dahon sa olibo. Kini naghisgot sa ebanghelyo nga gipahayag sa atong Ginoo ubos sa dihog sa balaang espiritu. Amen. So that speaks of the gospel being declared by the Lord under the anointing of the Holy Ghost. Amen. Okay, the third time, sa ikatulo. Sa ikatulo nga higayon nga ang salampati bibiya sa arka, wala kini mubalik. Nagisgot kini sa pagbubo sa balang espiritu sa simbahan sumala sa gitagna ni Propeta Joel. Joel 2:28 ngadto sa 22 ug natuman sa adlaw sa Pentecostes. So this was the outpouring of the Holy Spirit on the church. Amen. As Joel prophesied and fulfilled on the day of Pentecost. Amen.
So the outpouring of the Holy Spirit on Pentecost, that is the power of God. Amen. So ang pagbubo igsoon sa balaang espiritu sa adlaw sa Pentecostes mao to ang pagbubo sa gahom sa Ginoo. So why do we need to develop intimate relationship with Holy Spirit? Because He's the one who empowers us to do what we cannot do Amen. in our own flesh. Amen. So nganong importante igsoon nga mag-ugmad ta og pakigrelasyon sa balaang espiritu tungod kay siya ang maghatag kanato og gahom sa pagbuhat sa mga butanga dili kayang buhaton sa atong unod. Okay, sunod. Atong tanawon. Itong tanawon, Give her another mic. Asa to isa ka mic? Ay na isa. Mother. Mama You got another mic that's working? Yes. atong There you tan-awon go. pag-ayo kining salampati nga nagpuyo sa arka. Ang arka ang nagluwas kang Noe gikan sa baha sa paghukom sa Dios sa yuta ug sa tanang lumulupyo nini. Makasulti kita nga ang arka mao ang simbolo sa nahuman nga buhat ni Jesus. Hinimo kini sa kahoy sama usab sa krus. Aduna kini usa ka pultahan. Simbolo nga si Jesus ang bugtong ug nag-inusara nga pultahan ngadto sa kaluwasan. Aduna lamang kini usa ka bintana nga nagrepresentar sa pulong sa Ginoo. Sa sulod niini usa lamang ka pamilya nga nagrepresenta sa simbahan. Ang salampati nagpuyo sulod sa arka. Sama nga ang balang espiritu nagpuyo na atong nisalig ni Jesus alang sa ilang kaluwasan. Amen. Amen. So, Ikson, are you trusting Jesus for your salvation? Imo abang gisalig si Jesus igsoon alang sa imong kaluwasan. And you have the Holy Spirit residing in you. No buot pasabot ang balang espiritu nagpuyo sulod sa imo. You have the mark, you have the seal of the Holy Spirit. Naa nimo ang patik, ang selyo sa balang espiritu. And if you've pursued the baptism of the Holy Spirit, you have that. And if you haven't, you can have that today. Ug kung tinguhaon nimo igsoon ang pagbautismo sa balang espiritu, pwede po na nimo madawat. Ug kung kung ganahan ka, pwede na nimo madawat karong adlaw. Okay. This is interesting how he's talking about how the ark represents the work of the Lord and of the Holy Spirit. So makapaikag igsoon nga iyang paghulagway sa arka kay mao ang buluhaton ang trabaho ni Jesus sa iyang kamatayon dito sa krus. Ug ang salampati mao ang balang espiritu. Do you see the comparisons there? Makita ba nimo igsoon ang iyang pagtandi? Do you see it? Amen. Amen. Because in the time of Noah, only Noah and his family were saved from the flood. Diba? Kay sa panahon ni Noe, ang naluwas lang ato kay si Noe ug ang iyang pamilya gikan sa lunop. Okay, page 22. Ang nahuman. Ang nahuman na nga buhat ni Jesus sa cross mao ang arka nga nagprotektar kanato gikan sa paghukom sa Ginoo. Sama nga ang salampati nagpuyo sa arka. Mausab ang bililhon nga balaang espiritu nagpuyo niadtong nahimong matarong pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa binuhatan. Amen. Maingon nga ang salampati misulod sa arka pinaagi sa bintana, mausab ang balaang espiritu sa matag higayon nga atong ablihan ang pulong sa Dios. Kini mao ang bintana diin kita kinahanglan nga mulantaw sa kinabuhi ug mao kini ang bintana din ang kahayag sa pagpadayag sa Dios nga moabot kanato ang espiritu sa Dios siya nga maoy gisandigan sa pulong sa Dios modagayday nga gawasnon dinhi kanato ug sa tibuok natong kinabuhi. You can always depend on the Holy Spirit, Igsoon. Amen. Always. Nung kanunay ta nga makasalig igsoon sa balang espiritu. Okay, dili nako. Kamo na po sa likod. Mana mo? Dili nako matagag Dili nako matagag igong
kabugaton kini Mm. ang Espiritu Santo nagpuyo sa atong templo. Amen. Aron masinati ang pagbuhi sa balaang espiritu. Kinahanglan atong Apo. Sit down here with your mama. Sit down there with your mama. ugmaron kada Come adlaw sit with your mama. ang mapadayonong Just for a little while. relasyon kang Hesus. Mao kini ang labing mahinungdanong relasyon nato diri sa kalibutan. So get this, Ixon. I can't emphasize this enough. The Holy Spirit dwells in our temple. To experience the release of the Holy Spirit, we must cultivate an ongoing relationship with Jesus. This is our most important relationship on earth. Amen. You get that? No, nakuha to nato igsoon. Amen. Are you understanding, Ixon? Nasabtan nato? There's always competition. Kanunay gyud nga dunay kompetisyon igsoon. Trying to steal your relationship with God. Kanunay nga gusto nga mukawat sa imong pakigrelasyon sa Ginoo. That's why Jesus said, if you love your family, if you love your father and mother, if you love your husband, or your wife, or your children, if you love them more than you love me, you're not fit for the kingdom of God. This is what he means. You understand. Na nasabtan nato igsoon nga mao ni iyang buot pasabot ba? Nga kanunay nga dunay gusto nga mupuli sa unang gugma nimo para kang Hesus. Kuna ningon siya, kaya kung mas nahigugma ta sa ato ang pamilya, bana, asawa, igsoon, mga paryente, sa imong kaugalingon manggani igsoon, dili ta ang ayan nga mahimong tinun-an niya. Is he saying to you that you don't love your family? So nagpasabot ba ni igsoon nga No. dili nato higugmaon ang atong pamilya, dili. He's saying if you love them more than you love me. Pero ang iyang ginapasabot ba nga kung mas labaw ang atong pagigugma sa ilaa kaysa sa atong pagigugma kang Jesus. And so many of us, we get influenced by family members who pull us away from our relationship with God. And we just let him do it. Ug daghan nato igsoon kay ato ang kay ginabirata. Palayo gikan sa atong pakigrelasyon sa Ginoo nya. Kita pod ato ara pong ginatugutan sila nga birahon ta gikan sa pakigrelasyon sa Ginoo. And so no matter how much it costs you, you cannot allow anybody in your family to pull you away from your priority in your relationship with God. Igsoon bisan pag unsa pay ganti o bayad or puli or unsay mawala sa imoa igsoon, dili nimo dapat tugutan ang bisan kinsa o unsa nga mopuli sa imong pakigrelasyon sa Ginoo. Amen. Amen? Okay. Ang nagsulat sa libro, Kalihug. Page Ang 22. nagsulat sa libro sa Hebreo, nagsulti kanato nga ang doktrina sa mga bautismo mao ang usa sa mga fundamental nga mga doktrina sa Kristohanong pagtuo. Hebreo 6:1-2. Nakadungog na tingali ka sa duha nga mga bautismo, ang bautismo sa tubig ug sa balaang espiritu. Apan ang bag-ong kasabutan nagsulti sa labaw pa sa duha nga mga bautismo. Sa pagkatinuod, nagpakita kinig pito nga mga bautismo. Ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu, bautismo sa balaang espiritu ug kalayo, ang bautismo sa pag-antos, ang bautismo ngadto sa panganod, bautismo ngadto kang Moises, ang bautismo ni Juan ug ang bautismo sa tubig. Daghan kana nga mga bautismo. Amen. Well, there's actually 7 baptisms in the New Testament. No, so adunay 7 ka mga bautismo sa bag-ong tugon. Okay, page 23. Angry Yigong. Ikaw naman. Ang griyegong pulong sa bautismo mao ang baptizo nga nagpasabot o pagtunlob o paglusbog nagsinipikar kini isip nga tibuok pagtunlob
pagtunlob diin pisik o dili pisik o pagbubo o tubig sa tawo sa dihang gibautismohan si Hesus sa suba sa Jordan. Ang Biblia miingon nga migula o mikawa siya gikan sa tubig. Mateo 3:16. Busa tibuok lawas siyang gilusbog didto sa tubig. Tuguti ko sa pagpasabot sa kalainan tali sa bautismo. Pinaagi sa balaang espiritu o bautismo ngadto sa balaang espiritu. Ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu mao ang tibuok nga magpagtunlob sa pagluslob pagsulod ngadto sa lawas ni Kristo nga mao ang iyang simbahan. Ang bautismo ngadto sa balaang espiritu mao ang pagkatunlob sa pagtunlob o pagkahiniusa ngadto sa iyang espiritu. Amen. Isot kaayo. Diba? All that pagka. Muraga speaking tongues, no? So, Ikson, the reason this is important, you have to understand these different baptisms, because there's many in the church that believe that when you're born again, when you receive the mark of the Holy Spirit, that's also receiving the baptism of the Holy Spirit. Nung anong importante ni nga masabta nato igsoon tungod kay daghan gihapon sa lawas si Kristo ang nagatuo nga sa diha daw nga gidawat nato si Jesus gipatikan ta sa balaang espiritu mao na usab po daw na ang atoang kasinatian nga nabautismohan ta diha sa balaang espiritu. So he's telling you the difference. Mao nang iyaang gihatagan og kanang kalainan. Unsay kalainan nga one is you're being baptized into the Holy Spirit, one you're being baptized into the body of Christ. Ang isa nabautismohan ta didto sa balaang espiritu, ang isa nabautismohan ta sa lawas ni Kristo. And there's a difference. Ug naay kalainan ana. Okay. So after Jesus was resurrected and human sa pagkabanhaw ni Jesus, he went to heaven. No, dayon niadto siya sa langit. And then he came back. Then ibalik siya. He came to his disciples. Ibalik siya sa iyang mga tinun-an. Remember? Kainom mo ato? And that's when doubting Thomas said, "I'll never believe unless I feel the marks in your hand." Blah, diba blah, mo to ang panahon nga niingon si Tomas nga nagduha-duha nga di ko motuon ninyo hangtod nga ako mismo nga makikapan ang iyang mga samad. So what did Jesus do then? So unsa may He breathed on them. No, sa gibuhat ni Jesus, giginhawaan sila. No, receive the Holy Spirit. Receive the Holy Spirit. Diba? Diba? But then what did he instruct them to do? No, unsay human niya nag-ingon nga dawatan ninyo ang balaang espiritu, unsay ang gisugo? Go and wait. So when he breathed on them, they received the Holy Spirit, right? So pag ginhawa niya sa ilaa, gidawat nila ang balaang espiritu. That in essence is when they were baptized into the body of Christ. So buot pasabot igsoon, kato nagpasabot nga mao pa lang to ang panahon nga nahimo silang kabahin sa lawas ni Kristo. For them, that's when they were born again. Buot pasabot mo to ang panahon nga sila natawo pag-usab. Because before Jesus was died, buried, and resurrected, no one was born again. Kay so wala pa si Jesus namatay, gilubong ug nabanhaw, wala pa gibisan usa nga natawo pag-usab. So when he breathed on them, they received the mark or the seal of the Holy Spirit. They were baptized into the body of Christ. Amen. No, so sa diha nga giginhawaan niya sila, no, sa balaang espiritu igsoon, mausab kato ang panahon nga ilang gidawat ang patik o ang selyo sa balaang espiritu nga nagpamatuod nga karon born again na sila. But after that, Jesus, he instructed them, go wait in Jerusalem until you what? Receive the Holy Spirit. That's the baptism of the Holy Spirit. That's the immersion in the Spirit of God. No, so human ato, diba? Nga nataw sila pag-usap, pinagi sa pagginhawa niya sa iyang espiritu ngadto kanila, gisugo niya sila nga moadto ug mohulat dito sa Jerusalem, hangtod nga moabot ang balaang espiritu nga moisaad sa amahan sa adlaw sa Pentecostes. So katong ilang nasinati sa adlaw sa Pentecostes,
nga pag-abot sa balaang espiritu mo tong panahon nga sila gitunlob sa balaang espiritu. So the baptism into the body of Christ was done by who? No, so ang pagbautismo sa sulod sa lawas si Kristo, ngadto sa lawas si Kristo kinsa dili. The baptism in si Holy Spirit was done by the Holy Spirit. Oh. Pagbautismo nato ba ngadto sa lawas si Kristo, bot pasabot pa nga maluwas ka. The baptism in the Holy Spirit was done by Jesus. Okay? Because when John saw Jesus, he said, there he comes. Diba? Ang He's pagbautismo, going to baptize you in Spirit, the Holy Spirit And and fire. Diba? So ang pagbautismo di ay ngadto sa balaang espiritu, si Jesus ang mabuhat niya na. Kay diba si Jesus si John, si Juan nga magbubunyag niingon pagkakita niya kang Jesus nga niabot. Samtang namunyag siya dito sa suba sa Jordan. Ningon siya, niya karon ang nating karnero sa Dios nga mao'y magbautismo kaninyo sa balaang espiritu ug sa kalayo. So si Okay. Jesus ang magbaptize. Okay, so Ixon, you have to understand that a baptismo is an immersion. It's a complete immersion. Oh. It's in either water or in immersion in the Holy Spirit. Amen. No, so kinahanglan nga masabtan nato nga ang pagbautismo igsoon kay pagtunlob. Depende pagtunlob gadto sa tubig o diliga sa balaang espiritu. That's why you can't go. Walang dili ka pwede nga wisik-wisikan lang. That's not a baptism. Kay That's a dili na siya sprinkling. pagbautismo. Pagpisik ra na You siya. understand? Oh. Ang pagbautismo kinahanglan nga gitunlob gyud ka. I'm not making fun of the Catholic Church. I was raised in the Catholic Church, but that's not biblical baptism. Wala nato gikatawan ang ilaang kultura igsoon. Nga ilang tradisyon apan ang atong ginapasabot nga dili na mao ang biblikal nga pagbautismo. And a baby cannot be born again. No, nya kay nganong dili man magbautismo sa puya? Dapat. Tungod kay ang usa ka puya dili man na mataw pag-usab, di man na siya makadesisyon ginulsol. You can't be saved when you're a baby. Bot pasabot, pag puya pa ka, dili ka pwede mo desisyon sa imong kagalingon nga maluwas ko. Daday puya ni ingon nga pasaylo ako. You have to be old enough to understand. You have to be the age of accountability to understand sin. Oh. Kaya ano, aron nga maluwas ang usa ka tawo, kinahanglan nga masabtan niya nga aduna say tulubagon at tubangan sa Ginoo nga adnaaday koy sala. If you understand sin and you understand Jesus sacrificed for our sin on the cross, you're old enough to receive Him as your Savior. Buot But pasabot. babies are not capable of doing that. Buot pasabot igsoon. Kung kita makasabot na taon sa ang sala, unya unsa ang gibuhat ni Jesus para nga malukat tagikan sa tunglo ug sa sala mismo igsoon, naa na ta sa edad nga aduna tay tulubagon nga dili pwede buhaton sa usa ka puya. Okay, so let's go ahead and finish this up. So, Got a tapuson couple nato more ni. pages. Pila na lang ka kuan, pahina. Okay, Kahinomdom. somebody read. Kasi kahinomdom. Kahinomdom ka sa unsang pamaagi sa diyang nabautismuhan ka, sa lawak sa bautismuhanan man o sa suba. Nga mipatidlom ka tibok lawas ngadto sa tubig. Mao kana ang bautismo pinaagi sa balaang espiritu. Gitunlob ug ipatidlom kaniya ngadto kang Ginoong Hesukristo ug sa iyang iglesia. Kini na itabo sa diha nga naluwas ka. Musunod niya na bautismuhan ka ni Jesus ngadto sa balaang espiritu. Buot ipasabot nga itunlob ka niya ngadto sa iyang espiritu. Amen. Amen. So many of you got baptized in the dagat over there. So ang uban In the gani, sea. no kaninyo diri nga nabautismuhan mo diha sa dagat. If anybody here you Pinaagi haven't sa been dagat. baptized yet and you want to get baptized, talk to Pastora. Kung naan ninyo diri nga wala pa mo na bautismuhan sa tubig, kanang sulti si Pastora Jen. Okay, sunod. Ang pagbautismo. Kuya na. Ikaw na yan. Do you want to read? Mana sila. Do you want to read one of these? Yeah. Let him read one in English. All right. The baptism or Gotcha. the baptism of or by the Holy Spirit. That's the one you read. Gotcha. The baptism of or by the Holy Spirit is done by the Holy Spirit. The baptism in or into the Holy Spirit is done by Jesus. John the Baptist declared that Jesus would baptize people with fire and with the Holy Spirit. When you get saved, you experience
the baptism of the Holy Spirit. When you get filled with the Holy Spirit, it is Jesus who does that. Amen. On the day of the Pentecost feast, it was Jesus who was baptizing believers into the Holy Spirit. The Spirit baptizes you, making you a member of His body. But Jesus baptizes you into His Spirit to equip you for service in His kingdom. Amen. Amen. So you are equipped, igsoon. Amen. No, subot pasabot, gisangkapan ka. Amen? Amen. Okay, page 24. Top of the page. Ang pagbautismo. Go, Ray. Ang pagbautismo pinaagi sa balaang espiritu maoy makahimong miyembro sa simbahan o lawas ni Jesus. Ang pagbautismo diha sa balaang espiritu mao ang pagtunlob ngadto sa dapit sa iyang gahom o espirituhanong awtoridad. Ang balaang espiritu maoy magtanom kanato ngadto sa persona ni Kristo. Amen. So the baptism in the Holy Spirit gives you power and authority. Amen. So ang pagbautismo diha sa balaang espiritu maghatag kanato sa iyang gahom ug awtoridad. Okay. Sunod, ang uban kanato. Ang uban kanato mga Hudyo, ang uban dili, ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinagi sa mao gyapong espiritu kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Unang Korinto 12:13. Amen. Amen. Okay. Mao ng diha. Ikaw na, ma'am. Mao nang diha sa atong kaluwasan ang pulong nagpadayag nga anaa na kita diha kang Kristo. Amen. Diha kang Kristo bag-o na kitang binuhat. Wala na'y paglaglag sa mga tawo nga nahiusa na diha kang Kristo. Nasayod ka ba giunsa nato pagkahiusa kang Kristo? Buhat kini sa balaang espiritu. Gibautismohan kita ngadto kang Kristo pinaagi sa balaang espiritu. Ang Ginoo naglantaw kanato og nakita niya si Jesus sa atoa kay anaaman kita kaniya. Amen. Amen. So when amahan looks at you, he sees Jesus. Amen. So sa diha nga ang amahan naglantaw sa imo ay igsoon, ang iyang makita si Jesus. Okay, sunod. Ang bautismo piniagi. O na yan. Ang bautismo pinagis balaang espiritu maguna gayud ayaha ang pagbautismo diha sa balaang espiritu. Ang matag Kristohanon gibautismohan pinagi sa balaang espiritu sa panahon sa ilang kaluwasan. Ang pagbautismo pinagi sa balaang espiritu mahitabo sa diha nga atong dawaton si Jesus ug ang iyang kaluwasan. Diyan ang panahon na ang balaang espiritu mo ay magbuhat sa milagro sa panahon asa pagtanom kanato ngadto kang Hesus. Ang kamatuoran dili kita mahimong kabahin sa lawas ni Hesus ug sa iyaha nga simbahan kung wala ang pagbautismo nga trabaho sa balaang espiritu. Ang pagbautismo pinaagi sa balaang espiritu dili lamang mahitungod sa pagsulti sa lahi nga pinulungan o gahom. Apan mahitungod kini sa paghulom ngadto kang Hesus diha sa iyang lawas nga mao ang iyang simbahan. Dayon ang mosunod niya na ihulom kita ni Hesus diha sa balaang espiritu nga maoy maggahom kanato nga makalagad kita sa Ginoo uban sa gahom. Ang pagbautismo sa balaang espiritu si Jesus ang magbuhat niya ana nga mao ang magbubunyag. Amen. So when you're baptized or immersed in the Holy Spirit by Jesus, you're enabled, you have the power and authority to do the same things that Jesus did. Amen. So sa diha igsoon nga kita bautismo ni Jesus ngadto sa balaang espiritu gitagaan ta niya og abilidad, katakos, gahom ug awtoridad nga mobuhat sa mao nga mga buluhaton nga gibuhat ni Jesus samtang naa siya diri sa kalibutan. Okay. Amen. Last. Sa sunod. Sa sunod nga kapitulo atong tan-awon ang usa sa labing wala pa masabti nga hilisgutan alang sa daghang mga Kristiyano ang conviction sa bala ang espiritu aron sa pagbalambo og usa ka relasyon uban sa bala ang espiritu ginahanglan
Masabtan nimo ang kamatuoran mahigtungod sa konviksyon sa baalang Thank you. Very good. Praise the Lord. Amen. You did it. We got through the first chapter. Amen. Praise God. Okay, we're going to go back into worship for a few minutes. We're going to practice drinking of the Holy Spirit. If you've not been baptized in the Holy Spirit and you'd like to get baptized in the Holy Spirit during worship as the Lord leads, and I invite you to come up here to the altar. So igsoon mo balik ta sa pagdayeg igsoon, pagsimba sa Ginoo, ato ang sulayan. No atong ato ang iensayo igsoon nga mo inom. Pinagi sa pagtuo sa balaang espiritu. So kung ikaw igsoon wala pa ka nakasinati sa pagbautismo diha sa balaang espiritu, abli ang altar diri sa tubangan para nga masinati nimo ang kalayo ug ang gahom ug ang pagbautismo sa balaang espiritu. Amen.